देव भाई की तरफ से हम लोग आए हैं पुलिया ग्राम में। तो जो है यहाँ नूरू हैंडीकैप है, तो देव भाई को है नूर नूर कलम। तो देव भाई को आवेदन किया था जो कुछ हेल्प के लिए। इसका एक छोटा सा दुकान है, हैंडीकैप है फिर भी है जितना ये करता है कमाने का कोशिश करता है, लेकिन क्या करे चल नहीं पाता है। तो इसी वजह से देव भाई को आवेदन किया था। देव भाई ने 1 महीना का राशन और दुकान का कुछ सामग्री भेजा है, तो वही देने के लिए हम लोग आए पुलिया ग्राम नूर कलम के जो है दुकान में। तो देव भाई के लिए देव भाই যে আমি এগুলো পেলাম এখানে পেলাম খুব খুশি এখানে খুব খুশি শরীফ ভাইয়ের দেব ভাইয়ের কাছ থেকে দেবের জন্য আর জন্য বলো দেব ভাইকে আবেদন করেছিলাম কিছু সাহায্য দিয়ে। আমরা পুলিয়ার তরফ থেকে আমাদের প্রতিবন্ধী ছেলে নূর কালাম ভাইয়ের জন্য কিছু আবেদন করেছিলাম দেব ভাইয়ের কাছে। তা দেব ভাই আমাদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আমাদের দিল্লি গ্রুপের 2 ভাইকে পাঠিয়েছে। দেব ভাই গিয়ে নূর কালামের কিছু রেশন সামগ্রী নূর কালামকে দিয়ে দেব ভাই সাহায্য করে গেল। দেব ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। পরবর্তী ক্ষেত্রে যেন আরও বিশেষ কিছু দিতে পারে তার জন্য আবেদন করছি।